Hello. So actually, gatanaw ko karon sa episode 6 sa presentations nila. Wala ko sa I am so preoccupied with my work and stuff. Anyways, doon ako sa Kill the Romeo part and it's so fucking funny. Wait. Ato na lang yung ano. Dili ko mag-bluetooth. Pero sabak mong gudang ano. Background. But anyways, padunggon ta mo sakit kaysa dalunggan si Sho. Like, the fuck? The height difference pa jud ni. Kasi to, ngala ni katong sa main killing part. Funny kayo. Oh, like nice. Baby, let's kill Romeo. Baby, let's kill Romeo. Oh my god, the height difference. Wait. The height difference. It didn't give justice at all. Dito, like, oh. Ay. Mara to siya, guys. Yeah. Like, gibalik-balik yun ako. Hindi ko ka-get over. It's so freaking funny. And like, naghan kang edit sa TikTok and it's so funny ko ayo. Anyways. Maara to siya. Kulang kayong tulog. Nakapatuwa. Alas 9, nakatulog ko. Alas 6. Gaatay. Nagbuhat na lang. Gatanaw na lang ko ani. Pero funny yung siya do. Like, repeat na to. Baby, let's kill Romeo. Baby, let's kill Romeo. Oh, Sho, you're hurting my ears. Freaking Sho. I can't with Sho, y'all.